रत्नगर्भा उत्कल भईर इतिहास पृष्ठा ओलटाई मुजबे करिली प्रश्न विडंबित स्मृति कुटिहाई किए मोर पूर्व पुरुष किए मोर पूर्व पुरुष किए मोर आत्म परिचय जार पुण्य कर्म फल लभी ए जाति क्षीण आत्मा एबे मध्य बंची बंचिब इतिहास कहिला मते शुण शुण आहे गोपबंधु तुम ही तो मो पुछिबा प्रश्नर उत्तर तुम ही तो व्यथित प्राणर सांत्वनार शेष अश्रुबिंदु कार अछि तुम परी उदास गभीर आखि कार अछि तुम परी उदास गभीर आखि सहजरे आंकिबाकू विश्वर मिलन चित्र निरबित कुंज बने झरा फुल व्यथार रंगरे ये होछंती से गोपबंधु दास जे होछंती शताब्दीर विस्मय विगत शताब्दीर अद्वितीय त्यागदीप्त जनसेवक प्रज्ञा पुरुष पिला माने मु आज तुमको जहां विषय कहूछि सेमिति जने संतान जो पितामाता भाग्य रे जुटंती से पितामाता धन्य हो जाती आ उत्कल किए कहे उत्कल भाग्यहीन बोली मत लगे उत्कल सबुठ सौभाग्यशालिनी सबुठारु भाग्यवती होछि उत्कल कारण से एइभली कृतविद्य संतान गोपबंधु को जन्म देछि सेइथि पई तो गोपबंधु को कहा जाए उत्कल मणि से तेणु ये थिला 1877 मसीहा पुरी जिला अंतर्गत सुआंडु ग्राम से सुआंडु ग्राम रे से दिन गगन पवन प्रकंपित करी जो कुआ कुआ राबटी सुना जाइथिला से कुआ कुआ राब थिला जुग पुरुष भागवत पुरुष विश्व वेदनार वैद्य आउ विश्वर अद्वितीय त्यागदीप्त सेवाव्रत व्रती होइथिबा व्रत पुरुष उत्कलमणि गोपबंधु दास आज कहीं कथा मन पड़े पिला माने जते बेले तुमर वंशर परिचय कथा पचरा जाए से वंश को जो माने रुद्धिमंत करिथांती से वंश को जहार आलोक जहार ज्ञानर आलोक आलोकित करिथाए ताकु नहीं गर्व करा जाए आमे माने मध्य गर्व करू निजको ओडिया भावरे कही निजको उत्कलीय भावरे परिचय दे कहीं ना आम पछरे गोटे लंबा इतिहास अच्छी एवं आम पछरे एमिति जने व्रत पुरुषंकर आशीर्वाद हाथ अच्छी जहां परिचय को नहीं जना नहीं आगामी केते पीढ़ी पर पीढ़ी केते पीढ़ी पर पीढ़ी आसबे से माने गर्व अनुभव करेंगे निजको उत्कलीय बोली परिचय दे समग्र विश्व रे एक कृति माटीर संतान गोटे सबुठारु एक ऐश्वर्यशालिनी ऐतिह्यशालिनी माटीर संतान भावरे आमको समग्र विश्व सम्मान प्रदर्शन करिबो ये होचंती से गोपबंधु दास जी चिंता चेतना रे थिले विश्व प्रेमिक साधारण चलनी रे थिले जने निच्छक ओडिया आ भावनार थिले प्रकृत ये देशर परिचय जने प्रकृत हिंदू हिंदू कौन सी धर्म बा संप्रदाय बुझाए नहीं तांको भाषा रे से तरुण बयस रे किशोर बयस रे पदिए कविता लिखिथिले निज सुख लगे जात नुहे हिंदू विश्व हिते हिंदू प्रति रक्त बिंदु विश्वर हित लगी
जे निज शरीर प्रत्येक बिंदु को निगाड़ी दे पारे सी ही प्रकृत में हिंदू। सी हिंदू नुहे जे निजर सुख लगी निजर स्वार्थ लगी अन्य क्या देहरु रक्त झरे दिए। देख पिला ये क्यों भावना रे क्यों त्यागदीप्त मनस्क हुई गोपबंधु दास लिखिपारी एमती एक अमर कविता। गोपबंधु दास ओडिया साहित्य गोटे नवजुगर प्रवर्तक। से जो समय ओडिया रे साहित्य रचना कले से जुग सत्यवादी जुग नाम परिचित है। पुरी जिलार सत्यवादी ठारे शिक्षा कौन दर्शन कौन एवं शिक्षार मूल भित्ति कौन एवं शिक्षार संज्ञा कौन ताहाकु प्रतिष्ठा करिबा पाई ताहाकु शिक्षा दबा पाई आरंभ करिथिले बकुल वन विद्यालय सत्यवादी बकुल वन विद्यालय। सबुबले जेमिति चिंता चेतना रे नूतनत्व तांकर भरी थिला एमिति जने प्रज्ञा पुरुष से थिले गोपबंधु दास। तांक समय रे ओडिशा रे साहित्य रे गोटे नुआ जुग आरंभ हैला। जो समय रे राधानाथंकर जुगर समाप्ति घटिछि किए परवर्ती पर्याय रे ओडिया साहित्य रे कर्णधार हबो नुआ मार्गदर्शन करेइबो स्वदेश वत्सलता देश प्रीति भाषा प्रीति ए सबुर कथा ए सबुर वर्णबोध किए पढ़ेइबो ए जाति को। सेते बेले उभा होइथिला आसी दीनजन बंधु से होछंदी गोपबंधु। तांको कविता गाइला माटीर संगीत तांको कविता गाइला परंपरार कथा गाइला इतिहासर कथा गाइला एवं गाइला धर्म धारणार जे होछंती ध्वजी जे होछंती महामांत्रिक जगन्नाथंकर कथा कहिला। तो जो सत्यवादी जुगर प्रणेता भाव में आम जहाँ को नौ से होचंदी गोपबंधु दास एवं तांकरी आदर्श रे सेतेबेले तांको सहित आहुरी मध्य 4-5 जन सखा जोग देइथिले। सेमानंको भितरे थिले पंडित कृपा सिंधु आचार्य हरिहर पंडित नीलकंठ दास पंडित लिंगराज मिश्र पंडित गोदावरी मिश्र इत्यादि इत्यादि। सेमानक साहित्य रे स्वदेश वत्सलता थिला स्वदेश प्रीति थिला देश प्रेम थिला एवं मानवात्मार मुक्तिर संगीत सेमाने गान करथिले। गोपबंधु दास जहाँकर जीवनर सिंह भाग जातिर मुक्ति संग्राम रे बीती जाइछि एवं तांकर तारुण्य सढ़ी जाइछि कारागार से निभृत कोठरी रे। गोटे जेल रो आ गोटे जेल को स्थानांतरित हुई कालातिपात हो जाइछि तांकर यौवन एवं से जेल रो से अंधारी निभृत कोठरी पलटि जाइछि तांका साहित्य साधनार यज्ञ वेदी। से रचना करिसंती कारा कविता से रचना करिसंती बंदीर आत्मकथा रचना करिसंती धर्मपद रचना करिसंती अवकाश चिंता। जो साहित्य कृति ओडिया साहित्य जगत पई अनवद्य उपहार गोटे जातिर कथा से अच्छा गोटे जातिर आत्म परिचय कथा से लिपिबद्ध कर दे गले। देखी नाही केते दिनु खंडगिरी ए कवितार पृष्ठभूमि होचे एमती जते बेले अवकाश समय रे निभृत समय रे कवि गोपबंधु दास बसिछंती एकुटिया कारागृह मध्य सेते बेले तांकर अतीत जीवनर समस्त घटनावली मन पड़ जाउछि। पिला माने जहाँ जीवनर जेते अनुभूति थाए स्मृति थाए तार नीरव मुहूर्त गुड़िक केबे हेले जंत्रणादायक हुए ना। अतीतर स्मृति को मन पकौ पकौ देहर जंत्रणा चली जाए एवं मन भीतर अवसाद दुख इत्यादि चली जाए।
तेणु जितेबाला कारागृह मध्य निबद्ध अच्छा आबद्ध अच्छा गोपबंधु दास सेत गोटी गोटी होई तांको यौवन बेलर स्मृति तांकर मन पड़ जाउछि आ से स्मृति जन्म नहीं काराकवि यही देखी नहीं केते दिनु खंडगिरी ए कविता सेत बेले जे कवि मनरे ओडिशार केते इतिहास तार पूर्व गाथा ऐतिह्य एसबू कथा मन पड़ुछि खंडगिरी गुंफारे चित्रित होइथिबा ओडिशार पुरातन प्राचीन इतिहासर कथा घटनावली तेणु से कहउछंती सबु बेले मन रखिथिबो पिलाए नीरव मुहूर्त प्रत्येक मनीष बसी किसी ना कि कथा भावती आ से भावना गुड़िक गीत आकार रे आसी जाए था खूब एकुटिया बेले प्रत्येक मनीष बसी गीत गाती से गीतर तांकर दुख से गीतर तांकर अतीतर स्मृति एसबू कथा मन पकई था गुणगुण ही गीत गाती जमिति गाउछंती आज एकाकी बसी अतीतर स्मृति को मंथन करने अवसर में पंडित गोपबंधु दास गाउछंती देखी नहीं केते दिनु खंडगिरी इतिहास जार अंके अंकित अमर अक्षरे नीरव गंभीरे गाए जे उत्कल गौरव गीत कवि कहते अनेक दिन हैला खंडगिरी देखी नहीं एवं खंडगिरीर अंकरे तार कोଳରେ तार देहरे केते जे अतीतर इतिहास सब लेखा ही रही इतिहास गुड़िक जीवंत भाव सेठारे खोदे हुई रही एवं खंडगिरीर गुंफा खंडगिरीर गात्र सबुथिरे अतीतर विभव अतीतर गौरव सबू शिलालिपि आकार रे लिपिबद्ध हो रही से लिपि गुड़िक अमर कालर कराल गर्भरे ताहा केबे लीन हुए नहीं तेणु से अमर अक्षर रे नीरव रे गंभीर भाव रे से गाउछि अतीतर उज्जवल गौरवर गाथा पुणी से मन पकाउछंती पड़े मने बे मने प्रथम यौवने सुषमा पिपासा भाव उन्मादे खंडगिरी सिरी देखी नेत्र भरी चिंता निमगने बसिली पादे अर्थात एबे कहउछंती मोर मने पड़ जाउछि मोर प्रथम यौवन रे जते बेले मु सेई खंडगिरी को देखा जाइली भ्रमण जाइली खंडगिरी जो सुषमा तार जो सौंदर्य तार जो जे से सौंदर्य को पान करने से सौंदर्य को लाभ करने से सुषमा को से सौंदर्य को पान कर इच्छा को कहती पिपासा तेणु से सौंदर्य को आकंठ मन भरी पान कर मोर से गोटे उन्मादना सृष्टि होता मो शरीर में गोटे रोमांच सृष्टि होता मु एक प्रकार जो मत्त हो जाइली पागल हो उठुली कि सुंदर कि सौंदर्य जे मय चित्रित कारुकार्य था से खंडगिरी गात्र कांथरे एवं शिलालिपि रे गाउछंती से कल्पनार पोते काल प्रतिश्रोते भासी देखिली मु उज्जवल छवि इतिहास जार न करे प्रचार चिंती नहांती जा काव्य रे कवि से यौवनर प्रथम पहाचरे जते बेले मु देखुछि खंडगिरी को आज से दिन देखि से जो चित्र बा चित्रित स्मृति नीरव बेलार आज मोर मन पड़ जाउछि मु आज कल्पना नेत्र रे
कल्पनार पोतरे कल्पनार जहाजरे कल्पनार बोईतरे चढ़ी मु भासी भासी जाऊँगी से इतिहास को। तेणु ये स्मृतिर समुद्र रे मु भासी भासी जाऊँगी से इतिहास निकट को। मु वर्तमान कालर प्रतिश्रुत रे जाऊँगी। समय बहुत दूर को चली गलानी। इतिहास बहुत दूर घुंची गलानी। उजाणी बहुत समय। तेणु समयर आज विपरीत दिगरे मु जाऊँगी। अर्थात मु आग को न जाई मु पछ को फेरुची, पूर्व स्मृति को फेरुची। तेणु कालर से प्रतिश्रुत रे मु जाऊँगी एवं भासी भासी मु देखुची। कौन देखुची ना अनेक किछि उज्जवल छवि देखुची। कौन देखुची से छवि रे? इतिहास जार नकरे प्रचार चिंती नाहांती जा काव्य कवि। एते जीवंत इतिहास खुंदा खुंदी हुई रही सही खंडगिरीर गात्र रे। अथच कौन से ऐतिहासिक तार किछि लिखि नाहांती, तार भित्ति कथा लिखि नाहांती, तार पट्टभूमिर कथा किछि लिखि नाहांती। से अमर गाथा को इतिहास पृष्ठ स्थान दे नाहांती। एमिति भी कौन सी कवि भावुक चिंतक चिंतानायक तांको भावना को शाणित करि पारि नाहांती एवं से भावनारू किछि काव्य कवितारे लिपिबद्ध करि पारि नाहांती। कौन पाई लिखि नाहांती? तेणु निज भितरे एक प्रकार क्षोभ सृष्टि होइछि। कौन पाई आमर इतिहासकार माने, कौन पाई आमर कवि लेखक माने खंडगिरीर से जो जीवंत इतिहास को काव्य लिखि नाहांती, कवितार लिखि नाहांती, निजर गल्पर लिखि नाहांती, प्रबंध लिखि नाहांती। तेणु से कथा आज बसी मु चिंता करुछि। कौन खंडगिरीर से इतिहास एक अभिशापर इतिहास, अभिशप्त समयर इतिहास। पुणी मने मने गुणी गुणी होउछंती। से कहउछंती कालर प्रभावे जन स्मृति पटु रूपरेख जार लिभिछि आजी। कलिंगर सेहि अतीत विभव ऐर खार बेल किरतिराजी। ऐर खार बेल किरतिराजी। कालर प्रभाव रे जनस्मृति पटरू रूपरेख तार आज धीरे धीरे लिभि लिभि जाउछि। ए काल सबु किछि को नष्ट विन्यस्त करि दिए। ऑल थिंग्स शैल पास अवे, इवन फेम हैज बट स्लो डिके। सबु किछि जिनिस दिने कालर गर्भरे लीन होई जीवो। एठी किछि रहिबो नाही, केही रही नाही, रहिबो नाहीटी। भव रंग भूमि तले सर्वे निज निज अभिनय सारी बाहुड़े काल बले। समस्ते से जड़ हेउ कि चेतन हेउ, से जीव हेउ कि निर्जीव हो, जेते पथर जे शक्त पथर रे गढ़ा हुई प्रासाद मध्य दिने कालर चाबुक प्रहार रे धूलिसात हो जाए, जीर्ण शीर्ण हो माटी रे मिसी जाए। दिने यही जो पहाड़ गुंफार जो लिखा जाइए शिलालिपि, खंडगिरीर जो तार कांथरे कांथरे लिपिबद्ध होइछि अतीत उत्कलर अमर गाथा, ताहा दिने मध्य लिभिजीव। जनस्मृतिरु जनस्मृति पटुरु मध्य ताहा धीरे धीरे लुचि गलानी, लिभि गलानी, हजि गलानी, भूली हेई गलानी। से पुराणा लोक माने आउ नाहांती, जो माने देखिथिले, चाक्षुष प्रमाण थिले अतीतर इतिहासर गौरवर ऐतिह्यर। से माने जेमिति चली गलेनी धीरे धीरे प्राकृतिक विपर्यय एवं प्रकृतिर ताड़नारे समयर प्रवाहरे ये मध्य दिन हजिजीव, लुचिजीव, लुप्त होइजीव। तार रूपरेख धीरे धीरे लिभि गलानी। आज कलिंगर सही अतीत विभव ऐर खारबेल किरतिराजी। मने पड़े ऐर खारबेल, महामेघवाहन ऐर खारबेल जतेबेले कलिंग राजसिंहासन ग्रहण करथिले, ताहा थिला ख्रीष्टपूर्व 197 अब्द। से युवक खारबेल निजर पराक्रम जोगु, निजर शौर्य वीर्य पराक्रम बल सेतेबेले दीर्घ 300 वर्ष तलर जो से अपमानजनक इतिहास कलिंग को अत्यंत दयनीय भाव में परास्त करी मगधर नंद सम्राट माने यार समस्त कीर्ति कारुकार्य सब लुंठन करथिले, यार धर्म को नष्ट करथिले एवं आमर जो सेतेबेले धर्मर प्रतीक जो जिन मूर्ति ताकु मध्य से माने चोरी नहीं थिले। किंतु
ଦୀର୍ଘ 300 ବର୍ଷ ପରେ ଏମିତି ଜଣେ ଯୋଗଜନ୍ମା ଏବଂ କୂଳ ଦୀପକ ମାଟିର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ନେଲେ ବୀର ପୁଙ୍ଗବ ଐର ଖାରବେଳ। ସିଏ ଏକାକୀ ଯାଇ ସଂଗ୍ରାମ କରି ନନ୍ଦବଂଶକୁ ସମୁଚିତ ଶାସ୍ତି ଦେଇ ମୁହଁତୋଡ଼ ଜବାବ ଦେଇ ଜିନମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସେଠୁ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ଆଣିଥିଲେ। ଏବଂ ଐର ଖାରବେଳଙ୍କର ତାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସବୁ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ସେ ସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କୀର୍ତ୍ତିର ଜୀବନ୍ତ ଇତିହାସ ସେଇ ଖଣ୍ଡଗିରି ଗୁମ୍ଫାରେ ଗାତ୍ରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଛି। ଦୁଃଖର କଥା, ତାହା ଦିନେ ଲୋପ ପାଇଯିବ। କାହିଁକି ନା ସେ ଅମର ଗାଥା, ସେ ଅମର କୀର୍ତ୍ତିର ଚିତ୍ରପଟ କେହି ହେଲେ ଉତ୍ତୋଳନ କରିନି କି ତାକୁ ଇତିହାସରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇନି, କାବ୍ୟ କବିତାରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇନି। ଜନଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ହଜିଗଲାଣି, ଲୁପ୍ତ ହୋଇଗଲାଣି। ବାରେ ବାଜେ ବୀର ବାଜା, କାହିଁ ରଣ ସଜା, କାହିଁ ବା ଲାଗିଛି ଗୁପ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଣା। ଦୂର ଦେଶୁ ଦୂତ ବିଜୟ ବାରତା, ଘେନି ଆସି କରେ ଛାମୁରେ ଜଣା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେତେବେଳେ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁମାନେ ସେଠାରେ ଆସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି, ଜମେଇଛନ୍ତି, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଘଟିଛି ଏବଂ ତାର ମଧ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ତାକୁ ନିଜ ଅଙ୍କରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛି ଖଣ୍ଡଗିରି। ସେଠି ଖଣ୍ଡଗିରିର ଗାତ୍ରରେ ଗାତ୍ରରେ ଛତ୍ରରେ ଛତ୍ରରେ ଯେଉଁ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟମାନ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଛି, କେଉଁଠି ତାର ଶିଳା କାନ୍ଥରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଚିତ୍ରିତ ହୋଇଛି, ଚିତ୍ରକରମାନଙ୍କର ସେତେବେଳର ଯେଉଁ ଭାସ୍କରମାନେ ଥିଲେ ନିହାଣ ମନରେ ଅଙ୍କନ କରିଥିଲେ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତିମା। କେଉଁଠି କେଉଁଠି ସେ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଉଛି ବୀରବାଜା ବଜେଇ ବୀରମାନେ ପଟୁଆରରେ ଯାଉଛନ୍ତି ସଂଗ୍ରାମ ଅଭିମୁଖେ। ରଣସଜ୍ଜା ଚାଲିଛି, ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଆଉ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ଗୁପ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଣା ଚାଲିଛି। ରାଜା ତାଙ୍କର ଯେ ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପରାମର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଗୁପ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଣା କରୁଛନ୍ତି କିପରି ଶତ୍ରୁ ସୈନ୍ୟକୁ ପରାହତ କରାଯାଇପାରେ। ଏବଂ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଗାତ୍ରରେ ଯେ ମନ୍ଦିର ଦେହରେ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରାଯାଇଛି, ସେଠି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଦୂର ଦେଶରୁ ଦୂତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ବିଜୟ ବାର୍ତ୍ତା ଘେନି, ଉନ୍ମାଦ ହୋଇ ଉଲ୍ଲସିତ ହୋଇ ସେମାନେ ଯେ ରାଜାଙ୍କର ବିଜୟ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଆଣି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଆସି ଦୂତମାନେ ଛାମୁଙ୍କ ଆଗରେ ରାଜ୍ୟର ସୁଖ ଦୁଃଖର ଖବର ସମାଚାର ଇତ୍ୟାଦି ଆସି ଜଣାଉଛନ୍ତି, ଛାମୁଙ୍କ ଆଗରେ ଆସି ରାଜ୍ୟର ଖବର ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାରର ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ଇତିହାସର ମୁଖସାକ୍ଷୀ ହେଉଛି ଖଣ୍ଡଗିରି। ସେ ଚିତ୍ର ଏବେ ବି କିଛି ଅଛି, ତାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେବା ନିହାତି ବାଞ୍ଛନୀୟ। ଏହା କବି କଳ୍ପନାରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ରେଖାପାତ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଆବେଦନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଶ୍ରମଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଦଳେ ଦଳେ ବସି, ଚାଲିଅଛି କାହିଁ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଚାର। ଗମ୍ଭୀର ନିର୍ଘୋଷେ ଲୋକ ଉପଦେଶେ, କାହିଁ ବା ଅହିଂସା ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର। କାହିଁ ବା ଅହିଂସା ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର। ମନେ ପଡ଼ୁଛି ସ୍ମୃତି ସେ ତ ନୁହେଁ ଫିଙ୍ଗିବାର, କେବେ ବି ସ୍ମୃତିକୁ ଫିଙ୍ଗି ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ସ୍ମୃତି ଅକ୍ଷୟ ଅମର। ମନେ ପଡ଼େ ଯୌବନରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ଖଣ୍ଡଗିରିକୁ, ଖଣ୍ଡଗିରିର ଯେ ଗାତ୍ରରେ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଶ୍ରମଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ, ଶ୍ରମଣ ଅର୍ଥାତ୍ ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁମାନେ, ସେମାନେ ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଚାର ଚାଲିଛି। ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ ଜଗତ ମିଥ୍ୟା ଏଇସବୁ କଥା ଚାଲିଛି। ତେଣୁ କେତେ ତତ୍ତ୍ୱ ଜୀବନର କଥା ଏବଂ ଜୀବନ ଧାରଣର ଯେଉଁ ନିଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ସେ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁମାନେ, ଶ୍ରମଣ ଭିକ୍ଷୁମାନେ। ଏବଂ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ଧ୍ୱନି ଶୁଭୁଛି, ଧମ୍ମଂ ଶରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି, ବୁଦ୍ଧଂ ଶରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି। ଏଇସବୁ ଧ୍ୱନି ଅତି ବଜ୍ରଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ ଶୁଭୁଛି ତା ଭିତରୁ। ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଶ୍ରମଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ବଜ୍ରଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ ସେ ଯେଉଁ ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁ ଗମ୍ଭୀର ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ନାଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଆଉ
କାହିଁ ବା ଅହିଂସା ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର। ତେଣୁ ଅହିଂସାର କଥା, ଅହିଂସାର ମାର୍ଗ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାର୍ଗ, ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି କେଉଁଠି ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ଯେ ଶ୍ରମଣ ଭିକ୍ଷୁମାନେ, ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁମାନେ। ତେଣୁ ଯେ ତରବାରୀ, ହିଂସା ପ୍ରଣୋଦିତ ତରବାରୀର ଜୟ ଜୟ ନୁହଁ, ମଣିଷର ହୃଦୟକୁ ଜୟ କରିବା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଜୟ। ଏଇ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି କେଉଁଠି ଠାଏ ଠାଏ ବସି ଶ୍ରମଣ ଭିକ୍ଷୁମାନେ ତାହା କରୁଛନ୍ତି। ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ କିଛି କିଛି କଥା। କ'ଣ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ନା, ଖଣ୍ଡଗିରି ଅଙ୍ଗେ ଶିଳ୍ପୀ ଶତ ଶତ, ଖୋଳନ୍ତି ନିଭୃତ ଗୁମ୍ଫା ନିରତେ, କାହିଁ ଗୁପ୍ତଚର ରାଜ୍ୟ ସମାଚାର, ଏକାନ୍ତେ ଜଣାଏ ନୃପ ସ୍ଫୁରତେ, ଏକାନ୍ତେ ଜଣାଏ ନୃପ ପୁରତେ। କେଉଁଠି ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡଗିରିର ଅଙ୍ଗରେ ଶିଳ୍ପୀ, ଶତ ଶତ ଶିଳ୍ପୀ, ସେମାନେ ନିଭୃତରେ ବସି, ଗୋପନରେ ବସି, ଗୁପ୍ତରେ ବସି ଯେ ଗୁମ୍ଫା ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଖୋଳୁଛନ୍ତି, ଖୋଳି ଖୋଳି ଗୁମ୍ଫା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। କେଉଁଠି ମଧ୍ୟ ଗୁପ୍ତଚର ରାଜ୍ୟର ସମାଚାର ଆଣି ଏକାନ୍ତରେ ଖୁବ୍ ଯେ ଏକୁଟିଆ ଭାବରେ, ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ରାଜାଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି। ଏବଂ କଳ୍ପନାର ନେତ୍ରେ ଏହିପରି କେତେ, ଦିଶେ ଚିତ୍ର ଖଣ୍ଡଗିରି ଶରୀରେ, ବିନଷ୍ଟ ସର୍ବସ୍ୱ ବୃଦ୍ଧ ଖଣ୍ଡଗିରି, ବିରକ୍ତ ପରାଏ ଉଭା ଗମ୍ଭୀରେ, ବିରକ୍ତ ପରାଏ ଉଭା ଗମ୍ଭୀରେ। ତେଣୁ କଳ୍ପନା ନେତ୍ରରେ କବି କହୁଛନ୍ତି ଏହିପରି କେତେ କେତେ ଚିତ୍ର ନ ଦିଶୁଛି ସତେ ଖଣ୍ଡଗିରିର ଶରୀରରେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ନଷ୍ଟ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ତାର ଶରୀର, ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଶୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି, ବୃଦ୍ଧ ପ୍ରାୟ ଉଭା ହୋଇଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖଣ୍ଡଗିରି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟାଏ ଯେ ଶେଷ ସମୟ ଆସେ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଆସିଯାଏ। ସତେ ଯେମିତି ଖଣ୍ଡଗିରି ନିଜେ ଆଜି କହୁଛି, ମୋର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ମୋତେ, ମୋର ଜରା, ମୋର ଯେ ବ୍ୟାଧି, ଆଜି ମୁଁ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଆସିଯାଇଛି, ମୁଁ ନଷ୍ଟ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବି। ତେଣୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିରକ୍ତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ତାର ଶିରି ତୁଟି ଯାଇଛି, ଜୀବନର ମୋହ ତୁଟି ଯାଇଛି, ସରସତା ତୁଟି ଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ବିରକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ବିରକ୍ତ ହୋଇ ଗମ୍ଭୀର ପାଲଟି ଯାଇଛି ଖଣ୍ଡଗିରି ଆଜି। ମହାକାଳ ନୀରେ ବୁଦ୍ବୁଦ ପରାଏ, ଯାଇଅଛି ମିଶି କଳିଙ୍ଗ ଭୂତି, କଳିଙ୍ଗ ସନ୍ତାନ ଭୁଲିଛନ୍ତି ଏବେ, କଳିଙ୍ଗର ନାମ ଗୌରବ ସ୍ମୃତି। କାହିଁକି ବିରକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି ଖଣ୍ଡଗିରି? ତାର ଉତ୍ତରଦାୟକ ମାନେ ଆଜି ତାର ହୃତ ଗୌରବର କଥାକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରୁନାହାନ୍ତି। ମହାକାଳର ନୀରରେ, ମହାକାଳ ରୂପକ ଅର୍ଥାତ୍ ସମୟର ସ୍ରୋତରେ ବୁଦ୍ବୁଦ ଯେମିତି ପାଣିରେ ଯେମିତିକା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଫୋଟକା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ ପବନ ବାଜିଗଲେ ତାହା ଫାଟିଯାଏ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଯାହା ଯାହା କଳିଙ୍ଗର ସବୁ କୃତି ଥିଲା, ସ୍ମୃତି ଥିଲା, ଐତିହ୍ୟ ଥିଲା, ପାଣି ଫୋଟକା ପ୍ରାୟ ସେସବୁ ମିଳେଇ ଯାଉଛି ସମୟ ସ୍ରୋତରେ। ଆଉ ଏ କଳିଙ୍ଗର ସନ୍ତାନ ସେସବୁକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଗୌରବର ସ୍ମୃତିକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଅତୀତକୁ ଭୁଲିଗଲେ ଆଉ କ'ଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ଜୀବନ ଗଠନ କରିବାର ପ୍ରେରଣା କେଉଁଠି ମିଳିବ? ଏହି ଚିନ୍ତା କରି ଆଜି ବୃଦ୍ଧ ଖଣ୍ଡଗିରି ବିରକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ତଥାପି ସେ ଗାଥା ରଖିଅଛି ଗିରି, କାଳ ପରାଭବେ ଦେଖାଇ ହିଆ, ଅତି ନାରଖାର ରାଣୀ ହଂସପୁର, ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ଲାଗି ଅଦ୍ୟାପିଠିଆ। ତଥାପି ମନ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଆଶା ଅଛି, କାଳେ କେହି ତାର ସନ୍ତାନ ଆସିବେ ତା ନିକଟକୁ ଏବଂ ଦେଖିବେ ଯାହା ଯାହା କିଛି, କାଳ ତ ଅନେକ କିଛି ଛଡ଼େଇ ନେଲେଣି ତା ନିକଟରୁ, ଆଉ ଯାହା କିଛି ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖି ସେମାନେ ଗର୍ବ କରିବେ। ତଥାପି ସେ ଗର୍ବରେ ଛାତିକୁ ଫୁଲେଇ ଖଣ୍ଡଗିରି ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟରେ ଉପନୀତ ହୋଇ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। କ'ଣ ସେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିଛି? ଅଛି ତାର ନାରଖାର ହୋଇଗଲେ ବି, ନଷ୍ଟ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ରାଣୀ ହଂସପୁର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ, ଅତୀତ ଇତିହାସକୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ଗର୍ବରେ। ତାହା ମଧ୍ୟ ନିଜ ଅଙ୍କରେ ସେ ସାଇତି ରଖିଛି ଖଣ୍ଡଗିରି ଆଜି। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ କବି କଳ୍ପନାରେ
खंडगिरी अतीत इतिहास आज भासी जाऊँगी कल्पना नेत्र कवि। तेणु आज एक अवसन्न बेलार निसंग मुहूर्त गोपबंधु दासंकर स्मृतिपटरे भासी जाऊँगी खंडगिरी ऐतिह्यर जो जीवंत इतिहास, जो जीवंत इतिहास को जीर्ण शीर्ण देहरे आज मध्य खंडगिरी साहित्य रखी तार उत्तर पीढ़ी को देखा तार उत्तर पीढ़ी को मन पकई देवाई सचेतन करदेवाई उत्कलर अतीत गौरव एवं कीर्तिर कथा किंतु जो बयस आज उपनीत होइछि खंडगिरी से शरीर रे आउ चमक नहीं, से शरीर आउ एते रोमांचित नुह, तार यौवनर समस्त सुषमा ता यौवनर समस्त सामर्थ्य आज हरै बसी खंडगिरी। जराजीर्ण देह तार महाकालर निष्ठुर पदाघात निष्ठुर कषाघात कहीं वर्ती पारि नाहांती खंडगिरी बा वर्तनता किपरि। तेणु खंडगिरी आज वार्धक्य उपनीत हुई जतिक मर्मवेदनार जंत्रणार शीर्णतार जीर्णतार पश्चाताप करुछि ततोधिक क्षुब्ध विक्षुब्ध हो उठी। कहीं कवि भाषा मूलु चूल जाए शोभे शिलाकाए प्रासाद प्रांगण गुंफा देउल तरुलता दल रोधी छंती पथ निबसंती जही स्वापद कूल निबसंती जही स्वापद कूल। अर्थात आज खंडगिरी मूलरू चूल पर्यंत पाददेशरू शीर्ष पर्यंत जो शिला देहतार से शिला देहरे जो खोदित होइथिला प्रासाद प्रांगण युद्ध एवं केते केते कारुकार्य से सबू को आज तरुलता दल बेढ़ई जाइछंती बेढ़ी जाइछंती केते अनाबना घास लटा से सबू आवृत्त कर देइछंती लुचाई देइछंती तार कायार एक अंकित अतीतर इतिहास स्मारक सबको आउ तार जो गुंफारे जो गुंफा भितरे जोठी रानी हंसपुर थिला राजांकर गुप्त स्थल थिला मंत्री एवं पारिषद मानक सह जोठी से गुप्त मंत्रणा करुथिले से सबु आज स्वापद संकुल हो जाइछि। स्वापद जहार स्वापद अर्थात श्वान भली कुकुर भली जो मानकर पाद से हिंस्र जंतु मानक स्वापद कहती। बाघ भालू एवं यही भली किछि किछि हिंस्र जंतु मांसासी हिंस्र जंतु मानकर पाद कुकुरर पाद बिलेईर पाद बाघर पाद भालुर पाद ये एका प्रकार से मानक से तेणु स्वापद बोली कहा जाए। से स्वापद मानकर आड्डा स्थल पलटि जाइछि, निर्भय स्थल पलटि जाइछि, अभय स्थल पलटि जाइछि आज खंडगिरी से चित्रित गुंफा समूह। एवं ये जो विपर्यय देखा देछि ये जो प्रकार जनबसती विहीन जनशून्य इलाका पलटि जाइछि खंडगिरी ताको लक्ष्य करी कवि कहउछंती पथ प्रांतवासी साधु धर्म बेसी कहंती अद्भुत बहु कहानी देखांती श्रोतांकु प्रत्यक्ष प्रमाण केते जीर्ण स्मृति
କଠାଉ ଆଣି କେତେ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ସ୍ମୃତି କଠାଉ ଆଣି। କର୍ପୂର ଉଡ଼ିଯାଇଛି କେବଳ କନା ରହିଛି ସ୍ମାରକୀକୁ ଧରି। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାଜା ମହାରାଜା ପାରିଷଦ ବର୍ଗ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜୈନ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁ ଏଇମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖଣ୍ଡଗିରି ଦିନେ ସୁଶୋଭିତ ହେଉଥିଲା। ଲୋକାରଣ୍ୟ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା ଖଣ୍ଡଗିରି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସ୍ୱାପଦ ସଂକୁଳ ହୋଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଅତୀତର ସେଇ ସ୍ମୃତିକୁ ସମସ୍ତେ ଭୁଲିଗଲେ ବି କିଛି କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ତାହା ଏବେ ବି ଜୀବନ୍ତ ଅଛି। କିଛି ପଥପ୍ରାନ୍ତବାସୀ ସେଇ ପଥରେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଦେଇ ଯାଇଥିବା ବା ସମ୍ମୁଖରେ ଯାଇଥିବା ପଥରେ ରହୁଥିବା କିଛି ଅଧିବାସୀ, ଆଉ କିଛି ସାଧୁ, ଆଉ କିଛି ଧର୍ମବେଶୀ, ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୁଣାଯାଏ, ଏବେ ବି ଶୁଣାଯାଏ। ସେମାନେ ଅନେକ କିଛି ଅଦ୍ଭୁତ କାହାଣୀ କହନ୍ତି ଖଣ୍ଡଗିରି ସମ୍ପର୍କରେ, ଉତ୍କଳର ଏବଂ କଳିଙ୍ଗର ପୂର୍ବ ଇତିହାସ ସମ୍ପର୍କରେ। ତେଣୁ ବୀରଭୋଗ୍ୟ ବସୁନ୍ଧରା ଏ ଉତ୍କଳ, ଯାହାର ସନ୍ତାନମାନେ କାହିଁ କେତେ ଦୂର 7 ସମୁଦ୍ର 13 ନଈ ପାର ହୋଇ ଏକଦା ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ନିଜର ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ବୀରତ୍ୱ ଥିଲା ଅସୀମ। ଯେଉଁ କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ କଳିଙ୍ଗକୁ ଛାରଖାର କରିଥିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 197ରେ ଆସିଲେ, ଯେତେବେଳେ ମହାମେଘ ବାହନ ଐର ଖାରବେଳ, ସେ ସେଇ ମଗଧକୁ ତାର ପୂର୍ବ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ଉତ୍କଳ ଉପରେ ମଗଧର ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର ଥିଲା, ମଗଧ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯେଉଁ ପରାଜିତ କରିଥିଲା, ସେଇ ପରାଜୟର ପ୍ରତିଫଳ ସ୍ୱରୂପ, ପ୍ରତିଶୋଧ ସ୍ୱରୂପ ସେ ମଗଧକୁ ବିଜୟ କରିଥିଲେ। ଏ ସମସ୍ତ କଥା ସେ ସାଧୁମାନେ, ପ୍ରତିବେଶୀମାନେ ଏବଂ କିଛି କିଛି ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ଏବେ ବି ତାର ଅଦ୍ଭୁତ ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କାହାଣୀ ବଖାଣନ୍ତି। ଆଉ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ଉତ୍ସୁକ ଶ୍ରୋତା, ଏବର ପିଢ଼ିର ଯେଉଁମାନେ ଦାୟାଦ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାର ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱରୂପ ଏବେ ବି ଖଣ୍ଡଗିରି ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ କଠଉ ଅଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଅଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାମଗ୍ରୀରେ ଇତିହାସର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ସ୍ୱାକ୍ଷର ଏବେ ବି ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଛି, ସେହି ସବୁକୁ ଆଣିକି ଦେଖାନ୍ତି। ସେ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଶୀର୍ଣ୍ଣ କଠଉ ଆଣିକି ଦେଖାନ୍ତି ଯେ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଗୋଟାଏ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ, ଯେଉଁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଅନେକ କିଛି ଅମରବାଣୀ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଖଣ୍ଡଗିରି ଥିଲା ଦିନେ ଜୈନ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରର ସ୍ଥଳ, ଯଜ୍ଞବେଦୀ। କବିମାନେ ବଗଉଛନ୍ତି, ତାପସ ସାଧକ ଅଦ୍ୟାପି ଅନେକ, ନିବିଡ଼ ଅନ୍ଧାର ଗୁହା ଗର୍ଭେ, ଲୁଚି ରହିଛନ୍ତି ଗଭୀର ନିଶିଥେ, ଶୁଣାଯାଏ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ନଭେ, ଶୁଣାଯାଏ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ନଭେ। ଏବେ ବି ଅନେକ ତାପସ, ତପସାଧନ କରୁଥିବା ତପସ୍ୱୀ ଋଷି ଏବଂ କିଛି ସାଧକ ସାଧନାରେ, ତୀବ୍ର ସାଧନାରେ ଖଣ୍ଡଗିରିର ସେଇ ନିଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟାନୀ କୋଳରେ ବସି ସାଧନ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ନିବିଡ଼ ଅନ୍ଧାର ଗୁହାରେ, ଗୁହା ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁମ୍ଫାରେ, ଗୁମ୍ଫା ଗର୍ଭଗୃହ ଭିତରେ ସେମାନେ ଲୁଚି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗଭୀର ନିଶିଥରେ, ରାତ୍ରିର ନିର୍ଜନ ପ୍ରହରରେ ସେମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଭେ, ସେମାନଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ଶୁଭେ, ସେମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ନିଃସୃତ ଓମକାର ଧ୍ୱନି ଶୁଭେ ଗୁରୁ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ। ଏବଂ କେତେ କେତେ ପ୍ରକାରର ସଙ୍ଗୀତର ମୂର୍ଚ୍ଛନା ସେ ସାଧୁ, ସେଇ ତପସ୍ୱୀ
एवं से साधक मानकर मुखर निश्रुत होथबार सुना जाए। शुणी मुनि जे कहंती से तेजे पथिक बदने देखी संशय नुहे ता विचित्र बाह्य विश्वे मात्र प्रतिफले नर निज हृदय प्रतिफले नर निज हृदय। गोपबंधुंकर से यौवन समय आद्य यौवनर स्मृति एवं से स्मृति को विचरण करू करू चारण करू करू मने पकऊ पकऊ कवि विभोर ही कहती पथिक जेतेबेले से पथ प्रांत दे पथिक माने जानती सेमानकु साधु तपस्वी साधक माने केते केते अद्भुत कथा कहती। आउ मु शुणी निजे मध्य शुणी से माने कहती बहु तेजरे कहती केते प्रफुल्लित चित्तरे कहती उत्फुल्लित चित्तरे कहती पथिक माने जेतेबेले संशय करती संदेह प्रकट करती अतीत इतिहास को नहीं सेमाने सेठी जो साधक माने अछंती तपस्वी माने अछंती सेमाने अति विचित्र कथा कहती बाह्य विश्व मात्र नुहे ता विचित्र। तबे सेमाने जो कथा सब कहती ए कथा सब किसी विचित्र कथा नुह अविश्वासजनक किसी कथा नुह कहीं ना से किसी लोक मानकर हृदय भितरे प्रतिफलित होउछि इतिहास से माने एबे भी धरी रखिछंती से सबू इतिहासर मुक कहानी को आ विशेष करी जो माने जो मतरे विश्वासी जो कर्म रे मग्न रत से कर्म जनित एवं से विश्वास जनित अनेक कथा तांको हृदय निश्रुत होता है। जे जो धर्म रे विश्वास करिछि से धर्म संक्रांत अनेक अनुभव से निकट थाए। ईश्वर को विश्वास करुथिबा मनीष हृदय ईश्वर वास करती। तेणु उत्कल को उत्कलर परंपरा को उत्कलर इतिहास को उत्कलर ऐतिह्य को जो माने विश्वास करती से हृदय रे उत्कलर इतिहास प्रति गोटे दरद थाए गोटे एक प्रकार आग्रह थाए। तेणु से आग्रह सेमान हृदय प्रतिफलित होउथिबा जोगु सेमाने अतीतर इतिहास कथा बखाणी पारंती। तबे अनेक दिन हैला खंडगिरी देखि नथिबारु आजिर ए निसंग मुहूर्त रे खंडगिरीर अतीतर इतिहास कथा अनेक मने पड़ुछि मने पड़ी जाउछि खंडगिरी सहित जड़ित थिबा प्राचीन उत्कलर ऐतिह्य कथा जे गरिमा कथा गर्व कथा गौरव कथा से सब कथा आज मने पड़िला बेलकु मन कहीं क्यों दूर को अतीतर गर्भ को चली जाउछि। पिला माने ये होछि उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दास विरचित देखि नहीं केते दिनु खंडगिरी कवितार किछि भितरी कथा किछि दरद भरा कहानी एवं किछि मर्मस्पर्शी बाणी से मर्मवाणी को तुम माने हृदयंगम कल। एबे कविताटी परिसमाप्ति करिबा।